So, good evening, friends. Again, go to the back slide little bit. So today we are going to share more on some Suvidha scheme, and we want to like to thank our national team, national president Kushesh Aryaji, who is the national president for Pradhan Mantri Jan Kalyankari Yojana Prachar Prasar Abhiyan, and we have Srimati Amita Rani Pandeji, who is the state president actually, Karnataka state president for PMJKY PPA. So I also want to thank her for giving the opportunity, and as well our state core team, Dineshji, Bharatji, Chitrasan, and we have Lalitji and Shashiji, who are part of the team, and myself, Kushal Jain, and Rajesh Raut and Chandrasekhar. We are the trainer team for PMJKY PPA Karnataka. So let's begin. We are going to share more on the Suvidha Shram, and I'll want to share a little bit about brief about myself. So next. So I'm a serial entrepreneur and fast track startup specialist. I'm founder and CEO of Amplify Mastermind LLP, founder of Startup Success Hub as well, and having 25 years of experience in entrepreneurship. I'm also recipient of two international hall of fame awards, organized training sessions for more than 10,000 plus startups and entrepreneurs across India, managed a tribe of entrepreneur global network of more than 30,000 plus members, and I am on a mission to help dreamers to launch their successful and sustainable startup by 2025. So let's have introduction about Rajesh Raut as well. So Rajesh Raut is an alumnus of Indian Institute of Ahmedabad, MDP course 2007, graduate from Indian Academy of Training and Development, graduated in English Literature, Utkal University, BJB College 1993. 22 plus years of corporate experience in various leadership roles, including that of a trainer and talent management specially. And his mission is to help 100,000 students to live successful life. So now let's have Chandrasekhar's introduction as well. So he's graduated in mobile engineering from University of Mysore JMIT College 1990, alumnus of BITS Pilani, MS in manufacturing management, graduate from Indian Academy of Training and Development, and having a 30 years of experience, manufacturing management experience in various leadership roles, including that of a unit head as well. And he's on a mission to help 100,000 manufacturing units to succeed by eliminating process waste and become a world-class facility. So let's dive into Shram Suvidha portal. So this is we are going to give you more brief on it. What is Shram Suvidha? So let's invite our Rajesh Raut to start the session. So he'll be speaking in Hindi, myself in English, and Chandrasekhar will be speaking in Kannada. So this why we are doing in three languages so that you everyone can get the benefit of the scheme, because the language should not be the barrier for them. So that is the reason why we have come out with this unique idea of having all the three languages presenting to you. So over to Rajesh. Thank you. नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद कुशाल जी। हम जानेंगे आज श्रम सुविधा है क्या। इससे पहले हम जानेंगे इससे पहले सिस्टम क्या था, क्या चल रहा था। इससे पहले मतलब 2014 के पहले देश में 40 लेबर लॉज थे, और जितने लॉ उतने नियम, और इन नियम को अनुपालन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था और बहुत समय भी बर्बाद हो रहा था। और इस गड़बड़ी के कारण एम्प्लॉइज जो कर्मचारी हैं उनको जो मिलना चाहिए, जो उनका हक था, वो कहीं छुप जा रहा था और कहीं कभी-कभी मिल भी नहीं पाता था। इस कारण जो नई सरकार आई 2014 में, उन्होंने सोचा क्यों ना एक श्रम सुविधा पोर्टल बनाया जाए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अधीन में रहेगा, और ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म होगा। आपको दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा और आपको एक ही विंडो में सारे काम जो कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हों, वो हो जाए। तो ये है इसका फायदा और ये है श्रम सुविधा। हम आगे और भी जानेंगे। कन्नड़ा में मेरे साथी चंद्रशेखर जी बताएंगे। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶ್ರಮ್ ಸುವಿಧಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಶ್ರಮ್ ಸುವಿಧಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ
ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಇಂತಿಂತ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾನಾ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರ ಇತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 40 ಲೇಬರ್ ಲಾಗಳಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಹೆಸರು ಶ್ರಮ್ ಸುವಿಧಾ ಕೇಂದ್ರ. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು 40ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ಕಾನೂನಿ ಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನ ಪಾಲಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಶ್ರಮ್ ಸುವಿಧಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಲಾಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ರಮಿಕರದ್ದು ಸುವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಕುಶಾಲ್ ಜೈನ್. So friends, we are talking about what is Shram Suvidha. So if you have seen previously, there had been 40 plus labor laws actually in India, and it was really challenging and time consuming as well. It was a little bit complicated because we don't know what are the schemes and how it should be, like even filing the returns of the schemes, or maybe how to get the benefit of it. So, and there are a lot of compliances which were like, it was giving a lot of issues. So and also it was a confusion for employees as well, and also it was for the employers as well, because both of them, like, they don't know how to make employees get the benefit using all those schemes. So now the government, what has done is they have launched a Shram Suvidha portal in 2014 by Ministry of Labor and Employment, and brought in all those schemes and made modified and upgraded so that it gets easily available to all the employees and employers as well. And it is available on, everything is on single portal, that is one window, what we have been calling. So having all those labor compliances in under one single window. So that is the most important part being here. So Shram Suvidha, about the web portal, we are going to share a little bit more as we proceed. So yes, to the next slide please. जी हाँ, तो इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है? इजी एक्सेस, आपको आसानी से कम इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे अनिवार्य चीजें हैं। चीफ लेबर कमिश्नर, इस पे इनको दायित्व दिया गया, आप इस पोर्टल को संभालें। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, इससे पहले माइन सेफ्टी का कोई और ही मालिक हुआ करता था, तो उनको भी इस पोर्टल में लाया गया। उनके सेफ्टी को, जो लेबर हैं, उसकी तरह से और भी जगह के जो सेफ्टी है उनको भी इसी दायरे में लाया गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO हम जिसे कहते हैं, वो भी इस पोर्टल के दायरे में आया। और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो भी इसके दायरे में आया। ये सब अलग अलग पहले हुआ करते थे। और ये हर किसी बिजनेस को जो सुविधा एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने में होता है, श्रम सुविधा पोर्टल वो प्रदान करता है। इसके अंदर 16 और ऐसे कानून भी लाए गए जो पहले कहीं और थे या किसी दूसरे अवतार में थे। सबसे बड़ा जो था पेमेंट वेज एक्ट, यानी कि अगर एक पुरुष को वही काम करने का जितना पैसा मिलता है, एक महिला को भी उतना ही मिलेगा। ये एक पेमेंट वेज एक्ट आया। मिनिमम वेज एक्ट आया। मैं मालिक होने के नाते एम्प्लॉय को कुछ भी दे दूं, ये गवारा नहीं था। एक सरकार ने निर्धारित किया कि मिनिमम वेज एक्ट, आज की डेट में जो मिनिमम वेज एक्ट है 178 रुपए है। जबकि इसका थोड़ा सा नया रूपांतर आया था, मनरेगा में हमने पिछले हफ्ते बताया था 202 रुपए हुआ था। प्रतिदिन 8 घंटे जो काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा।
पहले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो उसको एक एक्ट के द्वारा, एक कानून के द्वारा उसको बंद किया गया, उसको जो करता है उसको कानूनन दंडित किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे जो मेन चीज इसमें आया है, वो लेन आया है, जिसमें लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर किसी भी श्रमिक के पास एक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो उसका पहचान है, उसको वो अलग से कोई पीएफ का नंबर बनाने की जरूरत नहीं, इंश्योरेंस का नंबर बनाने की जरूरत नहीं, वो सब इसी के अंदर आ जाता है। और जो सबसे बड़ा चीज इसमें आया, वो है, अगर मेरे में कोई किसी के बारे में कुछ कंप्लेन है, मैं किसी से खुश नहीं हूँ, वो भी मैं ऑनलाइन में डाल सकता हूँ। अगर मुझे पता है तो डाल सकता हूँ, किसी बुलवा के ऑनलाइन में डाल सकता हूँ। ये सारा सीधा जाता है लेबर कमिश्नर के पास, जो कि दिल्ली में बैठते हैं। वो जानते हैं किस क्षेत्र में कौन सा लेबर सुखी नहीं है या दुखी है। तो ये उस क्षेत्र के, उस कंपनी के एम्प्लॉयर के ऊपर है कि वो उसका समाधान करे, और समाधान का प्रमाण भी दे, और उसको ऑनलाइन ही क्लोज करे, ताकि वो लेबर जो कमिश्नर बैठे हैं उनको लगेगा, हाँ भाई, किसी ने कंप्लेन रेज किया, वो बात हम तक पहुंची, जाहिर सी बात है उसके मालिक तक पहुंची होगी, और उन्होंने उसका निवारण किया और उसका प्रमाण भी हमको दिया। और ये जब हर चीज ऑनलाइन हो गई, कोई किसी के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, आने जाने में पैसा या समय की बर्बादी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात हुई। और इसका जो मकसद है वो धीरे धीरे हमको आते हुए दिख रहा है। आने वाले स्लाइड में हम बताएंगे। चंद्रशेखर जी। ಈ ಸುವಿಧಾ ಪೋರ್ಟಲ್, ಶ್ರಮ್ ಸುವಿಧಾ ಪೋರ್ಟಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಲೇಬರ್ಗೆ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫೀಸ್, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ESI ಆಫೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ESI ಆಫೀಸ್, ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪಂಜೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜನರಲ್ ಮೈನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನ್, ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ 4 ಆಫೀಸ್ಗಳು ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ನಾವು 4 ಜನಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ತಂದಿರೋ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಈ 4 ಆಫೀಸರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಬರ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾರಾ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ PF ಕಟ್ಟಿದಾರಾ ಕಟ್ಟಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ESI ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು, ಇದನ್ನಿಷ್ಟನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ID, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೂ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ PF ಅಥವಾ ESI ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮದ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆದಂತ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ PF ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾನೂನಿ ಕಾರ್ಯವಾಹಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ರಮ್ ಸುವಿಧಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So as you have seen here, what is the purpose of having Shram Suvidha portal? So previously, as it used to be a different divisions and departments for labor commissioner separate, and then there should be for a mine safety it should be separate, and even for employees provident fund and employee insurance. So likewise, what they have done is they have brought all those things under one portal, so that it is easy for the employee or an employer to access and get benefits. So everything is on the one portal, and it brings in lot of
whatever the issues were there, and it has solved those issues. Like, okay, so you get all the information at one place. So the importance of even having having different 16 laws, now it has been covered under all the Payment Wages Act, Minimum Wages Act, and also the Contract Labor. No, they have Abolition and Regulation Act. It has come out. So previously, as we have spoken about the what was the minimum wage fixed by government was 178 rupees, which we have spoken in Manrega, but now it has been increased to 202. So that what happens is everything is covered in this, and also it has an opportunity for the laborers to get registered themselves, or the employers can register them under the labor identification number, where they have a unique number which can also be connected with the EPFO and ESIC numbers, so that it will easier for them, and also it supplements with them, so they don't have to have multiple documentations or multiple filings. So it can be done through LIN. So when they go to the LIN, they have all the information available. And also any issues with the with the employers, or anything like if the payment dues or maybe some issues or grievance related to it, they can also have, they have a cell on Shram Suvidha portal where they can submit their grievance along with the proof. So this has become a very handy and very useful portal with all the information required under everything under one roof. So yeah, next slide. जी हाँ, इसका जो प्रणाली है इसको कार्यकारी करने में श्रम सुविधा पोर्टल आपको अलाउ, अगर आप कोई कंपनी है, आपको ये बताता है कि आप किस लॉ के अधिकृत आते हैं। कभी-कभी हमको ये भी नहीं पता होता कि हम किस लॉ के अधिकृत आते हैं। मान लीजिए मैं मछली का व्यापार कर रहा हूँ, तो मैं किस लॉ को फॉलो, किस लेबर लॉ को फॉलो करूँ। तो कम से कम श्रम सुविधा पोर्टल में ये है, क्लैरिटी है, ये सुविधा है, आप जान सकते हैं। और कंप्लायंस जो अनुपालन होता है, इतने नियम हैं, ये सब आपको एक ही माध्यम में, एक ही पोर्टल में सब कुछ पता चल जाता है। मान लीजिए आप कुछ डालते हैं कि मैं फलाना हूँ, मेरा ये बिजनेस है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। उसका वो जो अप्रूवल प्रोसेस है, कोई उच्च अधिकारी सरकार वो उसको ये करते हैं। जैसे कोई कुरियर भेजता है दिल्ली से कलकत्ता, तो आप पता लगा सकते हैं ट्रैकिंग नंबर से कि कुरियर कहाँ से कहाँ गया, और फिर आपके शहर में आया, तो कुरियर ऑफिस में आया, कुरियर ऑफिस में एक मैसेज आता है कि वो फलाने दिन मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कहाँ तक उसका मूवमेंट हुआ, कहाँ प्रोग्रेस हुआ, कितना प्रगति हुई, ये आप ऑनलाइन ही जान सकते हैं। और ये पूरा जो प्रकरण है बहुत ही आसान और सरल बना देता है। और ये सब कुछ इसका जो मेन ये है LIN, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वही आपका माध्यम रहता है कि हाँ भाई, मैं इस तरह के लेबर को लेके अपना व्यापार कर रहा हूँ, ये एज ए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई भी। अगर मैं लेबर खुद हूँ तो मेरा जो लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उस नंबर में एग्जैक्टली पता चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। साधारण सा जो एग्जाम्पल, अगर आप कोई गाड़ी भी लेते हैं तो उसमें नंबर होता है, तो आप जान सकते हैं कि ये नंबर किस शहर का है, किस राज्य का है। और नंबर तो खैर नंबर ही है, तो उस जो पहला जो अल्फा न्यूमेरिक होता है, उसे पता चल जाता है कि किस राज्य का है और किस शहर का है। उसी हिसाब से एक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर से पता चल जाता है कि आप किस राज्य में कौन सा व्यापार कर रहे हैं। ये इतना पारदर्शी है ये जो प्रोसेस है, और सारा कुछ ऑनलाइन है। ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿ, ಈ ಒಂದು ಶ್ರಮ್ ಸುವಿಧಾದು ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಲಾಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶ್ರಮ್ ಸುವಿಧಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶ್ರಮಿಕರ ಪೈಕಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಖಾನೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಡೇಟಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹಣಕಾಸಾಗ್ಲಿ ತಲುಪಿದೆಯೋ ತಲುಪಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಆ ಕಾನೂನ್ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ನಡ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ನಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೂನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 3 ಕಡೆನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೇಬರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಲಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆ ಲಿನ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಲಿನ್ ನಂಬರು ನಿಮ್ಮ ESI ಮತ್ತೆ PF ನಂಬರ್ಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಿನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ ಬಂದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. So as we were seeing about Shram Suvidha portal, most of the compliances have come under one window and one. So previously, as used to be like for hotel industry different, and for even for the manufacturing industries, so there used to be a different forms to be filled or compliances to be taken care. Now everything has been made so simplified that everything can come under one the whole process, and it has been simplified, and it has been also promotes using the lean, that is labor identification number, by implementing, and it is can be used in all the sectors. It is not that individual sectors can be done, but it has been applied in all the sectors, and that's the reason why the Shram Suvidha portal has made a lot of difference in terms of bringing everything under one roof or one window, we can say. Yeah. जी हाँ, अब हम जानेंगे इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदुएं क्या हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि एक तो सारे लेबरों को लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से मिला है, सबको मिला है। तो इससे पता चल जाता है कि वो किस क्षेत्र से आते हैं, किस इंडस्ट्री में काम करते हैं और कितने काम करते हैं, उनका सालाना, महीना, प्रतिदिन का जो तनख्वाह है उनके उसके बारे में पता चलता है। और जो इसमें आया है यूनिफाइड ECR क्या है? एम्प्लॉय कॉमन रिटर्न। पहले क्या होता था, आप PF के लिए अलग भरते थे फॉर्म, ESIC के लिए अलग फॉर्म भरते थे। अभी खाली एक ही फॉर्म भरेंगे, आपको ये जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। उसी से आपका PF डिडक्ट होगा, आपका कंट्रीब्यूशन, आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, सरकार का उसमें जो परसेंटेज मिलेगा, और उसी तरह से इंश्योरेंस हो या मेडिकल रिलेटेड जो चीज हुआ ये भी हो जाएगा। तो ये एक सुविधा रहेगी कि मेरे को ये कागज ढूंढना है, वो कागज ढूंढना है, कुछ नहीं। आपके पास लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आपको कोई भी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं। ये अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, भारत का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे अच्छा होता जा रहा है, उसका जो क्रम अच्छा होता जा रहा है। पहले 140 में था, अभी डबल डिजिट में आ गया है। और ये सब कारण है जो कि उसको उतना सुदृढ़ बनाता है, और हम अच्छे दिखते हैं दुनिया में कि हमारा जो लेबर फोर्स है वो कितना स्ट्रक्चर्ड है, कितना संगठित है। और इसमें जो इंस्पेक्शन का होता है, जो आके देखते हैं डिपार्टमेंट वाले कि आपके पास ये है कि नहीं, फायर सेफ्टी है कि नहीं, एम्प्लॉय के लिए ये है कि नहीं, वो सारे जो उनकी जो मांगे हैं 20 हो 25 हो, वो सारे आपको ऑनलाइन बोलते हैं, आप उसको ऑनलाइन डाल देते हैं। कहीं पे वो पिक्चर मांगते हैं, कहीं पे वो स्पेसिफिकेशन मांगते हैं, कहीं पे इंजीनियर का सिग्नेचर मांगते हैं, ताकि अपने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जाने के लिए रास्ता दिया है कि नहीं, आपका आग बुझाने का प्रबंध है कि नहीं, आपका सेफ्टी नॉर्म है कि नहीं, आपके एम्प्लॉय हेलमेट पहनते हैं कि नहीं, वो सारे वो लिखते हैं, आप उसको टिक करके दे देते हैं। वो आपको विश्वास करते हैं आप जो देते हैं, और इस हिसाब से क्या होता है, कोई आना जाना, खातिरदारी अफसरों का करना, वो सब नहीं है। आपको ट्रस्ट करते हैं और वैसे ही हो जाता है। इसीलिए वो जो ट्रस्ट आपको करते हैं, जो विश्वास आपको करते हैं, आप जो सेल्फ सर्टिफाई करते हैं आप ऑनलाइन पोर्टल में, वो उसका मान्यता रहता है, और उससे आप रिटर्न भी भर सकते हैं। किसी डिपार्टमेंट जाके पैसा देना या वो सब करना इसमें नहीं है। इसमें जो मेरे को सबसे खास लगा
वो ये लगा स्टार्टअप स्कीम। गवर्नमेंट इसमें ये क्या कर रहा है कि जो कुछ युवा हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई नया बिज़नेस खोलना चाहते हैं, उनको भी बड़ा बढ़ावा देता है सरकार। लोन की तरह हो या तकनीक की तरह हो या जगह या कुछ भी करके ताकि ये स्टार्टअप कुछ करें, कुछ तो नया करें। ये अगर नया करेंगे तो ये और रोज़गार पैदा करेंगे, इसलिए ये बढ़ावा देता है। एक साइड से एम्प्लॉयी का जो श्रमिक हैं जो क काम करने वाले हैं, उनका फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ जो काम देने वाले हैं, उनको भी सरकार फ़ायदा दिलाने के लिए तत्पर है और खड़ा है कि कैसे मैं उनको सहायता कर सकूँ। तो इसमें मैं देख रहा हूँ तीनों का फ़ायदा होता है। एक नॉर्मल अ, आदमी का जो रोज़गार ढूँढ रहा है, एक उसका जो व्यापार करना चाहता है और रोज़गार देना चाहता है, सरकार का क्योंकि दोनों खुश हैं। तो ये एक बहुत ही अ अ, महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में मेरे को बहुत खुशी है जान के। चंद्रशेखर भाई। ಶ್ರಮ್ ಸುವಿಧಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇಂದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ನಂಬರ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಗುರುತಿನ ನಂಬರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿದಾರೋ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ್ಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುವಿಧಾಗಳು ಸೇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪೋರ್ಟಲ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ESI ಕಟ್ಬಿಡೋರು, ಕೆಲವರು PF ಕಟ್ಟೋರು, ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 2 ದಿನ ಹೋಗುತ್ತೆ 3 ದಿನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಂಸ್ಥೆನೊಳಗೆ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ESI PF ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕರವಾದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವೋ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮುಗ್ದೋಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿರೋ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ, ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದ್ 4 ಜನ ಆಫೀಸರ್ ಬರೋರು, ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಗ ಬೇರೆಯವ್ರೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಜುಗರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಕೊಡೋ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಕೂಡ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಣ, ಒಂದ್ ಕಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇರೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿರೋ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೋ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮುಂಚೆ. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸುವಿಧಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಂತರವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Thank you, Chandrasekhar. So, friends, now as you are seeing on the Facebook Live, what I want you to do is, if you have any questions, you can post there. Anyhow, at the end of the session, we are going to, you can ask the question to us. So, in meantime, we'll be sharing a lot of information. I think most of the questions would be answered in this, but in case if it's still there, we can answer it. So let me share about what are the key features of Shram Suvidha portal. So as we have said that there will be an especially unique identification number given to them, that is LEAN, that is labor identification number, and it has been allocated by the Ministry of Labor and Employment to all the applicants who are working, irrespective of the organization, whether they are in the restaurant, hotel, manufacturing industries, or any other industry, service industries. So likewise, all comes under the similar thing. And previously, what used to happen was like to deposit PFs or ESIs, they have to go to different department divisions and make sure that the filings are happened to have the compliances in place. But there was a lot of challenges and chaos around it. So what has been done is now they have put everything under Shram Suvidha portal, where you can put all these through one portal. You can fill your form and compliances. Also, you can pay PF, ESIs through a single portal. So that has given more the clarity and also easy simplicity. It has been provided by the government. And now previously used to be like there used to be physical verification coming to the places of manufacturing or any other thing, but it was getting a lot of delayed in terms of getting the compliances. But now they have provided the opportunity where a lot of things can be online. So you need just to have to take the pictures of your of your factory or the places where you're working, so that it can show about what is the safety you have for the employees, maybe in regards of the fire safety. Okay, so other stuff is maybe about the manufacturing unit, how you have placed, so you can put all those photographs. So there would be all e-verification done, and if required, they might visit the your place, but most of them would happen online. So that is where the government is having a trust on you as on the all the our people, so that we can be more transparent and provide all the information required by the government. So there will be no issues about failing in the compliances. So also the system has the simplified self-certified filing system. Okay, previously like you need to go and do manual process. Now a lot of documentation has been avoided and made it online, so that you can go online and fill all the information, returns, whatever is required annually or quarterly. So you can go and fill it up online for I say ESI. Okay, so all those things, what is required, you can just fill it up. And also there is been a Startup India scheme has been also beneficial for these lean, because now the government has come with the ecosystem where if the startups needed labors, they can approach the online portal, they can apply for it. And same with the employees, if they are looking at the job, once they are registered with lean, most of the information would be available where the startup can pick them up. So this has been a lot of information has been provided. It is more transparent across the globe, because none other than organization, no other country has this kind of facilities. So we can say Shram Suvidha portal has become one of the unique and informative portal, and it has been more simplified so that all the information can be getting from the same single portal. So this is what I want to share about. Yeah. Thank you. Over to Rajesh. तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर में देख रहे हैं एक वेबसाइट का नाम लिखा है https://registration.shramsuvidha.government.in। अगर आप इस वेबसाइट में जाएं, कृपया registration.shramsuvidha.government.in करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, shramsuvidha.government.in करते हैं, वो है लेकिन वो पुराना वाला है, उस पे ये सारे जो नए नियम आए हैं वो नहीं है। तो आपसे फिर से अनुरोध है, आप रजिस्ट्रेशन जरूर लिखें, फिर डॉट, फिर श्रम सुविधा, फिर डॉट
फिर गवर्नमेंट, फिर डॉट, फिर इन। इसमें होता क्या है, जैसे हम इतने देर से बताते आ रहे हैं कि इसमें सब कुछ एक ही जगह आपको मिलेगा। जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हुआ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हुआ, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर हुआ, और जैसे हमने स्टार्टअप स्कीम के बारे में बताया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो हर मर्ज की दवा है ये वेबसाइट। आपको श्रम सुविधा रिलेटेड कुछ भी जानना है, आप इस वेबसाइट पे जाएं। इस इतना आसानी से, इतने सरलता से इन्होंने समझाया है, बताया है। आपको खाली क्लिक क्लिक करते जाना है। वो जो आपको पूछेंगे, आपका नाम, आपका पता, आपका आधार, जो भी पूछेंगे आप देते जाइए, वो अपने आप करता जाएगा। और फिर आप उसमें सबमिट बटन डालें, आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपको कोई कंप्लेन करना है, कोई शिकायत करनी है, वो भी हो सकता है। कोई सुविधा पानी है, वो भी हो सकता है। कोई नया आवेदन करना है, वो भी हो सकता है। तो मैं चंद्रशेखर भाई से ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಹೆಸರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಾಟ್ ಶ್ರಮ್ ಸುವಿಧಾ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ನಿಮ್ಮ ESI PF ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀರೋ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಕಲಿಕೆ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಾಟ್ ಶ್ರಮ್ ಸುವಿಧಾ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡಿಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. So as we are talking about all the information about Shram Suvidha, so we are sharing the link of the website, https:// and then we have registration.shramsuvidha.gov.in. So normally we go to no, if we Google up shramsuvidha.gov.in will open up, but actually that is the older site, that is not updated one. And so we request you to just log into the link which has been given here, that is registration.shramsuvidha.gov.in, which has the latest, which has been latest website with all the information, latest updates, and it has all the information related to registration for PF, ESI, or maybe for even for getting the LIN, that is labor identification number. So this is the one portal where all the information would be available for you, like knowing about what is LIN, what are the eligibility, what are the criteria, all those details are, as we already have shared, but same thing would be available there as well. And also what is the minimum wage, what are the minimum wage act and registration, what are the you can also download the documents and related to LIN or PF or ESIs. Okay, so you get all this information there on the portal, and it is made easy for most of the employers and contractors, so that they don't have to struggle in terms of filing their compliances on time and getting penalized by the government. So here that features has been given in this portal, registration.shramsuvidha.gov.in, that where you can save money and everything can be done on your fingertip by just logging into the website. So that has simplified a process has been done, and it has all the information required for you to for the Labor Act and whatever it comes, everything is under this one single portal. So as we were sharing about coming to the question and answers,
So if you have any questions, you are seeing the Facebook live, I request everyone is to just put your question there and we'll answer here. We have the team right now. So as people are putting the comments and questions here, okay, let me ask a couple of questions. Hello, everyone able to hear? Okay. So as we were talking about Q&A, question and answer, as the people are putting the questions in the Facebook live, let me ask you for our team itself, what are the eligibility, like just to apply for an LIN, labor identification number, what is the document required for an employee no, to submit? If you're an Indian citizen, and minimum age should be 18 years, because we are talking about labor, and below 18 is child labor. We will not encourage that. तो सॉरी, हिंदी में बोलूंगा, जो निम्नतम प्रक्रिया या प्रकरण है, आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है, 18 साल की आयु होना जरूरी है, उससे कम आप बाल श्रमिक के ये में आते हैं, और भारत में बाल श्रमिक का वो वर्जन है, आप वो नहीं कर सकते। तो 18 साल की उम्र में आप होना चाहिए। आपका जाहिर सी बात है कोई पता होगा जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे कोई प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ, या राशन कार्ड हुआ, कुछ भी अगर है तो आप इसका ये कर सकते हैं। और इसका अपर एज लिमिट 40 साल बताया जाता है। मैंने इसको ढंग से देखा नहीं है, लेकिन 18 से 40 साल तक का ये है, लेकिन 18 निम्नतम है। और रिक्वायरमेंट है, आप स्किल्ड भी हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई काम आता हो, नहीं भी आता हो तो चलेगा। और उसी के हिसाब से आपका जो मिनिमम वेज है, हमने बताया 178 रुपीज और 202 रुपीज, वो जनरल है। लेकिन मान लीजिए आप बैंगलोर जैसे शहर में काम करते हैं और आप एक राजमिस्त्री का काम करते हैं, यानी कि आपको कोई सीमेंट ला के दे रहा है, आपको कोई पानी ला के दे रहा है, आपको कोई बना के, आप खाली ईटा से ईटा जोड़ते हैं, तो आप जो सीमेंट ला के दे रहा है उससे कुछ ज्यादा पा सकते हैं। ये एक अलग चीज है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप 178 मिनिमम समझ लें। कुछ लोग हैं 500 भी पाते हैं, 600 भी पाते हैं एक दिन का। Okay. So Chandrasekhar, you want to share anything points here? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ LIN ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 18 ವರ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ESI PF ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ESI PF ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ನ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ESI PF ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಲಿನ್ ನಂಬರ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಅದು ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿನ್ ಇರೋದು ಲೇಬರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ESI PF ನಂಬರ್. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಅಂತ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so thank you, Chandrasekhar. So as I was seeing, like here, whether you are skilled, semi-skilled or unskilled, everything anyone can be registered here is simple. Only thing is they require is Aadhaar card or ration card, right? Or voter ID card to sign up. That's the only simple thing, and the age should be 18 years and above, so that they are like adult and then not considered as a child labor. Yeah. Yes, Chandrasekhar, you want registration will be done by the employer himself. One, he will be taking all the details of Aadhaar and address, ration card proof, everything he will be taking, and then he will be registering and getting himself for PF and ESI numbers. But you can recheck as a labor, you can get your LIN number, recheck and get your details from this portfolio platform. Yeah, Rajesh, yeah. मैंने कुछ समय पहले 40 साल का आयु ये बताया था, लेकिन वो गलत है, माफी चाहता हूँ। 60 साल है, 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे अगर आप हैं तो आप लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
Okay, thank you for providing this information. So age limit is from 18 years to 60 years to sign up and register, and it has to be registered through an employer so that because they have already the registration details where they can just have to fill all the contract labor or all the labor's employees, you can say they can fill for PF, ESI, and they can take all the documentation and submit to the government on behalf of the employees and get the lien number, that is labor identification number. So it's been more simplified, as I was even have seen the portal where all the information are very clear, crisp, and no, you can get more information. You can just log into registration.sramsuvida.gov.in for more details. And so, as we were talking about, what is the minimum wage has been defined by the government under some Suvida? Any specific? Is it different from Manrega or it would be under same? इट इज डिफरेंट फ्रॉम मनरेगा, सॉरी ये मनरेगा से अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि ये गारंटेड स्कीम नहीं है। मनरेगा गारंटेड स्कीम है। गारंटेड ये है कि अगर काम हो ना हो आपको पैसा मिलेगा, इसलिए वो कुछ निम्न राशि वो निर्धारित करते हैं। और मनरेगा में 100 दिन का गारंटी भी है कि आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप किसी मालिक के ये में काम करते हैं और जैसा आपका स्किल है, मान लीजिए आपको कुछ भी स्किल नहीं है तो शायद 202 रुपए मिले, लेकिन आपको स्किल है, कुछ अभिज्ञता है और आप कुछ और कर सकते हैं तो, और फिर वो शहर के हिसाब से, अगर आप राजमिस्त्री भी हैं बैंगलोर में, अगर आपको 500 मिलेगा, लेकिन अगर आप झुमरी तले में हैं तो 500 शायद नहीं ना मिले, आपको 300 मिलेगा। तो ये निर्धारित करता है आप किस क्षेत्र में हैं, देश के किस जगह में हैं, वो उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स देख के आपको पैसा मिलता है। Correct. Okay. ಶ್ರಮಿಕ್ ಯೋಜನಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಮನ್ರೇಗಾಗೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ಮನ್ರೇಗಾ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿ ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಅವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಈ ಶ್ರಮಿಕ್ ಯೋಜನೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರು, ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಯಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೀಣ್ಯ ಅಂತ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗ, ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶ್ರಮಿಕ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಹಂತಗಳಿದೆ. ಆ ಹಂತಗಳ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Okay. So thank you for providing those answers. So, and there is one question on the Facebook Live right now. The question is Mr. Sandeep Singnodi from, I think he's from the Raichur, and he's asking the question, what is CLC in Shram Suvida? So what I'm seeing here, yeah, so you have any question answer for this, or shall I share a little bit? You can speak, we'll add. Okay, okay. So this, I think there is an how to file CLC annual returns at, it has been already, documentation is there available on the website of Ministry of Law and Labor and Employment, or in the Shram Suvida website. CLC mostly it is required to file an annual return. This is mainly for, you can say, for the establishments who are registered under respective labor agencies, that is EPF, CESI, and all those stuff. Okay, and CLC also can be
done through various, means the organization has to select from the drop down while filing. So most of the information available on the portal, I think so. So you can, hello, हाँ, yeah, you can share a little bit on that. यस, जैसा हमने बताया था कि ये जो वेबसाइट है, इसमें पहले आप रजिस्ट्रेशन डॉट श्रम सुविधा डॉट गवर्नमेंट डॉट इन करेंगे। वैसा और एक वेबसाइट है जिसमें रिटर्न्स डॉट श्रम सुविधा डॉट गवर्नमेंट डॉट इन है। इसमें आप अपना फाइल सॉरी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत आसान सा दे दिया है। आप किस वेज माइन का है, रेलवेज का है, एयर ट्रांसपोर्ट का है, जहाँ पे आप जो क्षेत्र से हैं उस हिसाब से आपका क्या परसेंटेज बनता है। आप एक यूएसएसपी करके आता है, उसमें आप डाल सकते हैं। और इसमें भी आपको ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, वो वेबसाइट ही आपको पूरा हेल्प करता है। उसमें एक गाइडेड टूर भी है जिसको आप देख के भरने से पहले उसको देख सकते हैं, फिर से आप जाके धीरे धीरे करके भर सकते हैं। Okay. और इसमें वो जो डीजीएमएस करके है, जैसे हमने बताया ये स्टार्टअप इंडिया के बारे में है, वैसे डीजीएमएस है और सीएलसी है। ये वेबसाइट जो मेन पोर्टल जो हमने बताया था रजिस्ट्रेशन डॉट श्रम सुविधा डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, उसमें सब कुछ है। लेकिन और एक वेबसाइट है जिसमें खाली रिटर्न लिखना है, रजिस्ट्रेशन की जगह रिटर्न्स डॉट श्रम सुविधा डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, उसमें ये पूरा डिटेल सीएलसी रिलेटेड या जो आप टैक्स फाइलिंग जो फाइलिंग करते हैं उसका विवरण पूरा है। Okay, so filing the return, they have to log into return.shamsuvidha.gov.in. हाँ, रिटर्न्स https सेमीकोलन / 2 उसके बाद रिटर्न्स डॉट श्रम सुविधा डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। Okay, okay, great. Thank you. So we have another question उसमें right उसमें सब कुछ बोनस कितना आपको देना है और कितना नहीं देना है, सब डिटेल भी है। Okay, okay. So I hope we have answered this question, and anything else we want to share about some Suvidha which has not been, no, like we have seen that, okay, it covers all the aspect, PF, ESI. Is there any benefit in the long term if they go through some Suvidha, because it has been combined with all these 40 schemes and come down in one right now? So is there any additional benefits uh, where the no, people, employees or employer can get? Yes, see, we look good. The reason why we look good is if I'm a businessman, I am ready to invest, but I don't have to run around people. I don't have to grease some hands to get my job done. All I have to do is log into this portal, find out where the opportunity is. I have the brain, I have the capabilities, I have the manpower, or I can seek manpower from local, whichever area I'm doing it. And government helps me. They provide me the portal. I get everything done, everything from starting the business to filing a return, everything. And I don't have to run for employees PF, I don't have to run for employees insurance or medical, anything, everything. There's a willing person who is looking for a job. I'm willing person willing to offer a job. We both shake hand, we both work hard, we both earn money, we help government, and we are, it's a win-win situation for three: employee, employer, and government. Okay, so as I was browsing through, for CLC, it stands for Chief Labor Commissioner. Um, I think so. That's Yeah, what. it's a enforcement agency. They look into the transparency, whether we are paying the right wages, we are paying right bonus, right on time. All those things are, as we told, it is a transparent body. Transparency is there. So वो मालिक का मनमानी नहीं चलेगा. Yeah, great. And if, say, example, if the employee who is working at a particular employer and then he want to switch over, so how challenging it would be or how easy it would be to switch over? It won't be challenging for many reasons. One, his labor identification number is very much there. Meaning, suppose he wants to take his PF along with him. He wants to take the facility of ESI also along with him. So that is a gradual transfer from this employer to that employer. And as he comes with experience, I'm sure he will be paid more if he joins a new employer
That's one. But the background part, what happens, I'll tell you very interesting aspect, no, not covered here. Many people in corporate, like you and I also would have worked in company A and then moved to company B. We withdraw our PF. I don't know why we do that. We should not. Okay, some people withdraw that. So in PF, there is 12% thing where 8.33% is EPF and then 3.67 is EPS. Okay, the EPS is pension scheme, and the pension scheme is when we are like 60 years of age, we are entitled for that EPS. But nobody bothers. They only take the EPF and then they're happy and they move on, and they don't realize how much money they have just ignored and didn't look at, and hence what a loss. Okay. And if you actually look at the government's treasury, there's huge money left at EPS. But with this scheme, whether you leave a company or join other company, your one unique identification number, the unique account number, UAN, that carries with you at the age of 60, you can just submit that and get all your money, EPF and EPS also. Okay. Okay. So Chandrasekhar, you can just translate little Kannada. So yeah. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರೋದಂತ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ESI PF ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ESI PFಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ದು ಏನಿರುತ್ತೋ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ LIN ಲೇಬರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ESI ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, PF ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೂನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು 60 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ದು ಯಾವಾಗ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದೇ ನನ್ನ ESI PF ನಂಬರ್ ಇತ್ತಾ ಅಂತ. ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ ID ನಂಬರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಬರ್ ID ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೇಬರ್ ID ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೂ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸುವಿಧಾ ಮಾಡಿರೋದು, ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay. And there has been one question, but I think it is irrelevant little bit because it doesn't apply in Karnataka. I have just browsed it. So the information, the question here is about lastly, what is the objective of Punar Jagran campaign launched by Indian government? So what I am seeing here is this actually has been designed for the few states. Okay, like the states which are being covered are Kanyakumari in Tamil Nadu, Leh in Jammu and Kashmir, Oka in Gujarat, Arunachal Pradesh. Okay, so these are the are Mathura. Okay, so there are a few organized there has been done. Okay, and this also has been covered almost around 40 districts, and they are planning to cover around 100 districts. But it is no, this was launched in 2014. This 2015, 14, 15 we can say. But most of the information about this has a campaign is different than what we are talking about is right now Shram Suvidha, right? Maybe anyone want to put an answer to this? No, it won't be appropriate. Mainly for I think youth related activity for campaigning, mass campaigning and all. So maybe we'll come back with lot of ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. Yeah. So I would like to thank everyone for joining Facebook Live. And also as Rajesh was saying that using this Shram Suvidha portal, you get PF, ESI as well the pension scheme, that is EPS also combined here.
So it's also a good future for the long term, and also it is benefited for all the employees and the employers as well, and the contractors. So it's a good thing. So I request everyone is to look on the website registration.samsuvida.gov.in, and you'll get more information and more inputs. In case if you still have any questions related to that, you can post it in the Facebook. Our team would get back to you. Okay, and we would like to thank our national team here, Shri Pushesh Aryaji, National President of PMJKYPP India, and we have the other core team as well along with us. So we can go to the next slide. We would like to thank our state president, Srimati Amita Rani Pandeji, who is the PMJKY PPA Karnataka president, and also our core team, Dinesh Hadik Patel, who is organizational secretary, Dr. Kumar Jain, who is the general secretary, Chitarasan, general secretary, and we have Lalit Takliaji, who is IT cell head of PMJKY PPA Karnataka, Shashi Deshpande, who is media and spokesperson head, and myself, Kushal Jain, and Chandrasekhar and Rajesh Raut. We are the training team, means being part of this PMJKY PPA Karnataka. We would like to thank everyone for joining today Facebook Live. And if you are watching this at a later stage, I would request everyone is to share this Facebook Live or the YouTube link, which we're going to share shortly. So share it with your friends and other Facebook groups and other YouTube, in all your WhatsApp groups, so that people can get aware about all this information. And we are also will be live every Friday at 6:30 p.m. with different scheme, with new schemes, so that you get more an awareness about all the schemes available under Pradhan Mantri. And there are we have just seen there are more than 193 plus schemes. Okay, and we have started our just journey almost. This is, I think, fifth or sixth online live right now, continuous basis. And this is the we just want to share and to provide all the inputs and information available, so that everyone get aware and also get the take the benefits of being part of this. So also tag your friends, share with your friends, comment below, and also if you're looking for particular scheme information, you can put there, so that maybe over a period of time we'll share that also. So with this, I would like to thank everyone for joining us. I would like to thank our Chandrasekhar, who has been part of us, shared a lot of inputs. I would like to thank Rajesh Raut. So thank you everyone for being with us and also providing all the information required to the audience. So I would like to thank everyone for joining. Good day and Jai Hind. Thank you.